أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La paix et réconciliation Yamaki Namusulu Ntending Aldoho Alding Alkumutanyho Mustafa Sawane Hanafuta Halikonton Barinya controla Misidemea controla Tignitaya controla Famajigo be controlmento Hafalibe enko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barinya jahangolo Barinya Misidemolu Hanara hal konto ameta bi ko men ngala hido men taliyan hana ben kuma men jemu tanin wato ha ben sibo kulma muso men sibo ta nimbi ni sentani beta mogodo manon na community de kono na bon kono du kono sentano beti tedimano iba fe sentania en ko fo in si jidi tari mbafo yenki hi sabari mbafo yenki hi adabula mbafo len koni matu enin jahanga ya be nyonna enin muslime ya be nyonna enin alala mansa ya be nyonna ske mo si bur de sentano ma mo kana kumo me man kan tahala jando jang itara kuma wo kuma me kuma bota jamme ani menga kuma fo ba itala wala ko man be tema itani wonte ku kilinto itala miroto ite jahudo moto ila hakkila miroto wala kuma wo men joti ko fo ya hakke sentanati men labaro moy ku sifani neti mba fola di ala dabula al sentanu tuje sandanto nyin kono batatan be ko mento aldum babe kalma al katabe akiter leti alda babe to wo malisi hambi wo malisi karu fala hakuku talabo sango sanfala hakuku talabo nyin ko yin fanga beta ke butungu ki ko me al balu ko mu domo butungu ninyi makushi fa inna manke atli fanga mela firi alise kenya dala ham hol la kuma kangalu me sinin sago ma albati to benga kamma albe na wo transformer la mo hol la ku kendo li la kuma kendo lo khama falin ha ke sentane ku mote alme kori alme ko lu nyaaje mbata lon khafo atelu atedinte ku nyaaje la tatel dolu nde ku moy même fala fo nga précision la ka da moto la parce que atemo kilinga le betahla na kuma kanga nyi mayele malasayin ha ke kombe bun kono lema hake kombe habi lo lema hake kombe sate be lema atade men jenna mela mbar nga kema na musumalu nte bunkono ma mbar nga kema na musumalu nte habi lama mbar nga kema na musumalu mbete sate ma mbar nga kema na musumalu mo hokuru ngo membe bungo kono men je bara sifay ma itere membe na kumo ma fale na mbite lema itere membe sate kono itere membe na ibe sate men kono itere membe na kumo luma fale na hake sentane ko tumbo sentane mo holema itere membe habi lolu kono atata la fasalalu abayi na fasalalu ku kurungo kan ngane jahu ya kan mbolama i hadabula sandanto yin kono albata misidi molu nyaga alkulu fahamu nari man kulu fahamu telibe katakan na alako moholu khate de lombutugu moholu halu da koto long wala hake hari jangaro na bota ase moholu nyaga le jannim medicine di bi la recherche kela kotumo to ase moholu nyaga alhamene ki nyaga ke kibe mom nyaga le jangaro so le nyaga ba une fois que medicine do hari recherche ke ya nyaadi hare medi soto jangaro batake butugu ame mo fa habutugu ni ala sonta atelu alun te kala mo nyaga nga yal nyaga la butugu al da koto mbolo fo kam mo yen parce que alla ko lu be al sa dembende yanna alifa balu le to na mo balu na lo holu kumo alla fo la kumo to nyamen na wudi balu na lo holu to holu dembende ya ha basam ko lu la nyamen na ha be atel la ambition personnelle la top al se sentan la do mo holu to wala hadi mo hol men yam mo hol men bunya
isa me ko be bun kono kar salama be habila kar salama ajanan na moko bale do yata ajanan na moko bale to ho foten ite moko kurunto be sigri ite se moko bala fasa no ite moko kurunto be sigri ite se woli la fasa no ingan ne manni ingan ne hajahu ite se jon na fasa no ite se bun kono la fasa no ane jahu ya dabula mba fe jahangul ho le long mba fe muslimo do ho do long wala sa ki be sa te da fasa la ki be habilo la fasa la ki be bun kono la fasa la bun kono jama habila jama ingan ne ni habilo ngan ne te kidinti ingan ne ni mo ho ngan ne te kidinti ambition personnelle même bila ngol se nana ten ha sibo ma sibo kanga nin sentanon te sibo kanga ho may dama hakki conflit balati ko fo mo ko fa nga ñon nani woto ko fo mo ko xa ñon do ya woto ila conscience be minto e meta ho occupé musuna dingaluma e meta ho occupé ke nya dingaluma i habona la kuma si fa en hainke et affaire d'état on est où? Non, mais c'est grave. C'est très grave. Men ala oka. Muso yin men na sibo fa ya de ni kuma la inkan ni message adressa tan tendin nela. Ala ko le no ha fo nyamo li do ma misidi mo lien. Misidi mo ha lon ha fo konje ku menu to ten. Ni ma dabulu ka aben na sila jando male. Muso yin ko jena bo fo fana. Ni ngata mo koleti men nga ke kanu aha ke ha bilo kanu aha ke la bunko no kanu aha janga ya kanu tuba kanu te palemo bokol je men do yala ntay jang ko ha ala fasa ou bien ko ha akum madia no wo mo honte meni bayin kuna nga de mo kaso ya ngoluti ni bayin bumba le be bunko no ni men mo bayin yelo fa na ma fa kala de moho men jolu ja doho ya kan wulu fanga mala identité fanga verelo barba atena kuma itelijena me ka bisigin kela to jam men naten oh c'est coupable idéal fana yala musiboti e man silan ala nyaite moho be kuma kan adolu biji ba fo kayen ko ala haji ya ta le makkati hananare ni tata makka inata ite be kuma fu yifo la butugun ibe ku fu sikela butugun ya kansilan na alalenya iba fara do den ko hajja dite tata makka ibota makka est-ce que ita hakan ne da bulala konfili ko ni dorito surtout sibo kanga i hajato i alajito ikela sigi muso hakuma wandi muso ye membe sigira kela to ni malala ko ku to ben na le moytati wala haken ko misili mo li hakil tu groupe lu kubi groupe men bi transformer kan khatula sentanu la dunna mo holu tema iba fo kam mo hol yen kite ba to ben kanne c'est très grave ben ala wolle kam muso lu kumata musikendo lu kumata men ha muso ni long muso nyi na mon kono mo ho do bije won hakkelo kele peut-être hakkelo nyaabo donni e man be kele man bon kono be kele man ha bido be kele bo sentani batana peut-être wo do fana bije ku bi ni do de bari ni man mo be condamné wol ni muso nyi la mo ya kele hila ko be ke ha muso yin tabo fo ya hakenya fo wo hawa sasi wodor bi har muso la identité vrai malon bari ya kha adaji go Kenya ya kha fen go le ma muso en katam holati jahanga ya hadiya en betege na ha konfili media woja har yifo ta fa hatalela na ha me kalibe ni hon na do no se laku aman na fa sare ke bun kono ma ni mo hakandi bi nabi akila mo ko hakandi minna ngasi bo kanga dolu me muso do bija kumatani altala temola ako ni shibo en contrel natla khayin kenu anta fala bi de lamale wo muso lu be kiri wala haken kon kana be gusi nin ko sayen ko bun kono muso do bija me kumata posi mo ke lu bija me kumata ya hakuma kendo lu fo ya hasibo yin nyaaje hakulu fahamu me manna kan imanna ni sentaneti
bon woni menina ta ni sentano luti hana kumo ki hala yiriwa bon nyene be bun kilingele kono ndi kuma la janne ala ko alin nga jam faham nyene be bun kilingele kono la kumo kendo fola anin kumo kurmo fola ni be bun kilingele kono la woto mbal ngelo est-ce que kumo kurmo fola wolo nin kuma to woli yen be kuma la woli yen mbi gosila ila bun kono to yala mo men nata kuma positif kante mo men kuma ta sentane bay mo men kuma ta hamuso nyin na ko sembenta ya ou bien hakuma ki kana muso nyin do ya parce que ka bota bum men kono wol nin kuma kurun fola yin ko hamuso nyin kele ha bun kono be kele e be bota bum kilin kono ni te ko ki ha nyin be kele bu sa kilin la e me hakko soto e me junu bo soto doluma wo mo kurun lo xamé ni fana nga ko nya e me ke mo kurun oti awa wala haken konte kuma la jam ko ha bun kono visé mbe encourage di la mo sobe wolema e ha continuer la sobe yakan e fanga la hawuli ha mo kurungo nyin kele la bungolu kono mo kurungo ni batake sabu jahu yati la bungolu kono ma mo kurungo ni mamandi ma hagu ngane jahu ya bi la koto e batakata itelibe nyamen mo holu bi la bun kono lu considérer kan wonya wo mo sobe wolu alwuli alhido nche infole na kumoto jambi kunte nyini man kan kuma la bun kono to yala nyini man kan kuma la sate to yala nyini man kan kuma la kambe mbalu la kumo fa kambe mbalu defandi parce que har mo hala ku sobe fo e se woni mbemba la mbemba kendo la ku basa nona ala ko se ke sentane ti nyame c'est grave ala ngi kele tala muiti wala haken kon kana be gosi busa kilinga la de nte bi mene hakuru nyake e be bungo men kono nte bungo ma de e tele mo hakuru lu na kumo be adresser ite lema ila ambition o men bi la wonya muso nyin est ce que nyin na halifa soso ala fo ko halifa ko don wole halifa ko men joti wo xammo le bidulu la parce que telu la miro to sate yin ila miro to négatif wolu mbol la ma de bun kono mo holunte de parce que mo kurmo ate négatif ko dura so le calculer si boy in fan conséquence momenti jahanga kanga men fota je ani mbedin ko ni ko men ko no fanga non kam mentala bare khalifa ya fota jam men na pap parce que atela miro to atela mo khalifa ya batela la bun kono khalifa ya atela hakan kala khalifoti bo wo sini wo se la kanta nyame men bo bolato atela miro to wo conflit le muinti wo jam fa le muinti ali ke kuma atu sentane tuje wo lu fahamu tale wo lu nyaaje tale halifa soso la mo jonti me ja ngol nyen jonga halifa soso abata bundo man kono abata kabila jo man kono ngatu wo sentane mo ho lu men mala bun kono bunya mala habilo bunya mala sate bunya wolle mo wolle be kibadu soso kam ha kibadu ke mo ne ta ha kibadu ke marionnette teti mo men mala alifa bunya mo men mala alifa bunya mala bun kono bunya amala sate bunya mbal nga ni wo ha do ya tilila ni wo hila alifa do ya no wo hila sate do ya ala ko sentane ite kana danko ite betalo ha fo atela baro le mota te ni wotu nyonna ikana jabi harahi la alifa nan ite kana alifa nani harahi baba nan ite kana nani sentane mo holo mo fo ngol le nyaaji ala ko ho mo holo fana ha fo yen ko ni nya sumante dunia to yen kono parce que ide men bi tele ko to fani ni wolle mo inte nya sumala e man sante nya sumate dunte nya sumala e mambo holu nya suma ite fana te nya suma la menaron woka monna be men fola mo ho dolien sa te ni la kulu to parce que abe bo dolien khalifa yakuba mfamba kuba defandi nya do bije ni hafu jala wo hammo le batala sa te la ko onte de entre men bate yen bungo yin kono entre man bate yen atela ki nya to ngoti sa te ni kono atebe non ne defandi la fonga non ne nyaaje mba fo ite yen wo negatif bi te men kono tela alifa be bunya ne nga khalifa be bunya le
wo be nyame wo be tulo nyale bari ite ni ide wo memmo mbe mem fodi ye khayim fahamo fulo men soto tatuba tay abimba man soto dia baba man soto je maninga men soto tatuba say abimba man soto je ababa man soto je so men soto tatuba say abimba man soto je ababa man soto je ite anen wo albe kilin tuba to albe kilin fasu to e ha fusi kije projet fusi ni hala kaje ni ha keje afana ndruwa le mo hakije ete nta fala ko parce que comme baba le mo kar sati comme bimba le mo kar sati aske ka ke tram lade parce que benna ko mo mele ma sa en khata fo ko mbe bimba contre ten o mo ite la problème mo le ti nje ko mo en foli yen hi tele ko réconforter ha fo yen ko men bi ko to nya won te marché la ne ma marché har kunu parce que wala xanyo xom bunya de xanyo xom guli ya de ko to ñom bulo ni men guli ta ide kende fusi la isa kele parce que ani senta nunte ite je men fola nya ko hol la fan defandi ala ko ha site ma hatu budo ma se fini wala ke si non tima wala ke su mo me ni hila e me si no parce que il a projet tignata fi hole long mo men bata soto sa tenyina amegen taji ite ni wo be kilin non to butumo ali be kili wo kata tubati wo kata jahanga sa te fusiti a projet be mo fi bulu na sa te lula la tuje lolu tahamatale man tahamo muna fallo ibi jang imi dingal ma siti nyalo imi dingal balu nyalo imam musulu ma siti nyalo imam musulu fuski nyalo a 80% har wayasi bulata fo muso hawa biye sayi fo muso le hilo dépenser dini kulula responsabilité fusinti bulula famille kono responsabilité fusinti bulula ni la dimba ya de tema mo c'est ça té tuité bulu mo c'est ça té tuité bulu ete même may ding mangamino emi musu mangamino e man du no e musu koto e man du no e dingal koto i dibi jang sa té mento kite be sa té le tobenna e be bun kono tobenna e dingal be lorin patti bangal koto la ini musu dolu bije fanga ini wol fanga séparation de corps balu tema ou bien ni ke fanga do bije ni ke te ñon kalama ete sawo ki be sati le to benna imi fan to benno e man bun kono to imi la bun kono to benno ete se sati mu me to benno ala ngat woto mo le foli yen ete ndinga le fele jak iso to ta janne me ngenta janne possibilité bi ye hakke man so ti jang possibilité bi buri hakke mer ti jang possibilité bi ye hakke ko be ti sati ni kono tuma menna isoto ta jang har men man so ta jang tel men na ta jang ni nganda naturalisé ante tim me ko be kala sati na hero bulolum woto na jahanga sati fusi tuba le mon na capitale ti jahangul la capitale ni haji akko do no be lare muslime lu kun jahanga kendo lu kun wolemo bemba kunte de baba kunte de bata julule bota je jahanga ya bata julule bota na sate nyina mene betulun kan sate nyina alne herante parce que ite betulun kan la le parce que ite ba dem bende yari ifangale la bemba de la kunu le la nyatirim posa wo kuolo mbeta media wonte marché la ko wonte marché kam ante marché la fana woto jang i hadinga men soto jay bo la fasa kan nyamen na wo be kala man soti janya wo be ko total ja responsabilité la nyamen na pourquoi men soto tatuba parce que ko fulo le mati ko maninga le mati ko si kuta le mati abe masa ya la leji abe responsabilité ta la je abe kumo fala le je ala kumo fana mbe kala le je ita be kala nyamen na ni positif le mo afana ta be kala wonyala mbe kala la min de sila me nyoko na munna parce que ni ko mo fa batala tege mo hodin al se me kele la tole awa non fo hanon ne la geya mo holuma ni nganon na geya mo holuma misli mo holuma men be vive kan holuma ha fo sate nyimu misli mo be talete lo maman ke soto taji ite ni men soto ta sate nyina albe bata duru wa kilinga soto non bonya grupo men be hi made ko toberne lala ko xamuso la kali mo sa fo ko grupo wol mo to men lalde nata afota nyame na ka taw nyaale nga bo hol kamme ko grupo le hi bula ko hana muso nyinen ka ko xamuso la kali ko muso hi kali adin kuntulula
comme so hi kal arwan wala muso ha na to hofo ha baba to hofo on va où mbita kam minto be sila jo man kam mumbe mutarin na ha trabaro be male men be hakusi fa o fenge kuma ta wonya mbeta la hido nyin tahliya parce que mo ni hakuje fani yandi la ila ta kudu le lay ibe sede yar nga mala hafu ko fani yale nteke nin ko mo ko yen ka fani wallahi bil qur'an mbe lar nga la ka fani ni hang bulang kalilan sen kali parce que mbe lar nda kuma kan la mbe lar nga la men hay fana nga muso yin ko fani yandi si bo yin fani yandi e be lar nga la le ki ko men tende nin nga ko fo mbe lar nga la jam woto ba be lar nga la mislu mo la halu kuma kan me la be la beto ni ndio kuma kan me fana tata ya be ta la beto alfana na kuma kan tata dula beto hamso yin fani yandi hasabote ko mo fo albe lar ngola alba fe si bo yinge ala halo nin to nyale nin fani yale woto mbata défi lancé même be kumata mo hi to holo na imame ala mesa si nasi ifana nga boja etel même be ha fani yandi men ko ka hay kala ala ba men ko ka hay kala dingala hay kala nyin naba woni men bebe côté kilingola mbi ma konondi e ha video ke même man tambi 3 minutes là c'est tambile 8 sat là c'est tambile imo là c'est tambile dula beto parce que na message le taxal ñu xombul ñi ji aruhano bi bulu e hi kali ko fofana muso ni ala sibo ni e hi kali aruhano la e hi kali din kunto la e hi na to hofu e hi baba to hofu al halo al ko mo holo halo jom mu yiteti ibo ko kam minto ihi kali hafo muso yin na sibo ni ko faniya le mo sibo faniya le ni o ke misili mo se layla ni o ke futu ke se layla ni o ke futu muso se layla ni o ke be sate mento se layla ni o ke be groupe mento se layla e ho message la tambi parce que be dan khadiyare ngale ko muso la sibo ko faniya le bun kono to ya lantere habilo to ya lantela etala ambition personnelle mbolema parce que bun kono kunti jang habila kunti jang mo ho négatif membe bungol kono jokuma kan non ne ma ala ko ngi fahamu ko kono ha fo yen ki la carrière bantale mo onte mo fusi masabala confili kan jamboto kon c'est fini ko bantale o kalido ni ngalla message je ngalla image je o kalido je parce que atel kalido proposer kalido nyana la sagile nuwo keta muso yin nse kata la contact ma nsa kema dia nsa la bunko no ma dia nsa la habido ma dia ala ko mvanga fanan na imasi masoto ahi kali arsibo ina ma embante ahi kali ko sibo in ka sibo talala wotumo ngalbe ni wotu nyonna mo se na sibo ko ke polémique tite ni te hi barin kanu hi la bon kono kanu hi la habilo kanu ebe ku men defandi la ko tonyale moti te se na sibo kanga doron kan sibo problème men jem ko nawo c'est pas assez mbata ta nyonti masa kunda to muso ina hoke sibo ina hoke halifo lu ko men hatuji ko ngande baranse ko men la mo hodu bo ke kan jomba ke kan muso ina ho sibo ina hoke par sibo ina dal hakulu confirmer ali ngatu jahango mamman sakunda kolon habe nyimma jahangolu keta ala nyasi la mokolete mo misili molete bi parce que ni ko jahango ngay na fonna du woto abe do den ko ni ko jame na ko jahango kon tel bata ke siri fo fangati ngasi har siri foti c'est grave jahango négatif lu be kere bi ala mo kisila ala mo natangala jahangolu ni haje foloto masakunda habitu alfalu taluma ala nyasi lan nyala bi sonno meto wol man kharamu dumo wol man su nyaare ke habalo ala wol man mo akise wolu ni men keleta bi ni wolete ari ni muso keleta ni ke me kele hari ni ke keleta ni muso me kele
kelo fanan telan khasidiya kan ngane jahu yante fusinte contraire comme bintel tabata kan ngane jahu yani khasidiyati nin kar sa kele tale fannin sa go mam mutaman ta da bulala nin kar sa kele tale fanna mam malu nyen ta da bulala jahu tibabo do bo ma ka force de vouloir tout gagner qu'on risque de tout perdre moho ni lafita ko be haki tele tati ko dolu kana fen soto ni mi ki ku tele sena fo abela itele sena fo abela ma so fanante chino gore to nyogo ni kata to nyigin tungoti to nyogo c'est la bam mo ko le kammen nga to nyogo ke alante sino ko la de ma so te sino ko la de asi nya fananta hum ite tum ila to nyogo tumbe ki kan ma problème ti abe ke kay ma kasaro ti hakke nin to nyogo dan na tambita ite fanga may ibula la din ko kono comme musoje din ko memma ite fanga may no nyaaje istahani ni jankutale isa ke fan yaleti isa ke kuto be ningalti c'est grave na alifa wulu man ko mo holti nci ko ben dembe de ya wol men lapi nte bi wala haken na kuma kan ninga fo nyamen na men se tahani na woli balun na alifalu ou bien na sate jahu ya ko nin kulu nte fa me nso wala mele do ngala saha sate jahu le tambita inna mo men yi sigi sate to yala be groupe to yala kate be sibo le fani andila sate jahu le tambita wala hawo ke polémique te ala ko hadun sate fanan be kono sate jahu le tambita wala mais c'est grave mana ngana ke balla ko ka men ngake mamma sakunda ko lulo ni haje tribe ta mamma sakunda bi problème to ni men ni men wuli tan te jana ko mo men fo do kan takati ma sakunda fana ngulta ta ma wala je mutal mbi putum horomodu bari nyaadu misil me yaadu akan na tegeta c'est fini ete be ma wonya je putum hambi ki bi la intérêt et fongo le défendre la jila ma avant ça n'a engagé que toi vas-y ke ba wol nin kubla tan abe sere gilen da mate majile masakunda fa hala sahale rolun tate bulu comme fasu tuba si falute ya hanga sati khasiya ko atarante tuba doron ko ya hanga sati wuli kilimbe kirunu masakunda mi la rolu lu juye jamme ni ta hari jabi kundal ma Senegal lu dulalu to ya hango sigita jawo jam ni be sate mento masakunda la autorité man me marsedi asito monna parce que masakunda haka rôle men fanga jouer la khalifa lu janga ke balu bo le rôle lu jouer la confidentije fushi bulata sare gile nyohonte ni muso na ke keleta sahoma wala sa tra fanga malole sa ke do ha ko muso la sa gi soto wala jawo jam ibata muso la sagi muso beta sagi aya voilà ñin le seke ni famille fulo bulati honne se na haranse ça fait problème fuci bulata ame tambi wo lungola abe régler la wo lungole jangol ko baba subo gandi mala hadi ni hante la confili je bulari san kilin sam fula san saba aba dinga sotola aba a tulu moto sotola aba mama ngeli soto kan tuwo tulo isalon ka hafo ka be benni ngande jakuya membato khasidiya membato wo kelo meba woto mba fa da misil modia misil me kendolu bon kono men ni men si la mo yake ala la mo yake bo lo habo pousser la parce que ko imalo bon kono kar sala mo inti ni monte de bembal jahulati ni na hayin ke jan ni na hayin ti jam albo groupe kono ali ngam pan na di ni homma bon kono na kata bun kono menti ntax janayen folo bun kono confidi be jam men to bi ite même positif te hala mo positif le mo te kelo mandi ngiri mbo mandi e kana ala jamfa ya mo ho mello ni harno la mati bun kono do yen kono ou bien bun kono do ni kono ila diama al hatulun al hajjele na be sate men na ni la ku bulata akili e hala siama e hanya sifay ku se pengetende mo ho si te balance kelo la tenne ni ntela ku bulata jambi mbe bun kono be fen na bijam har men nani kunu na bijam antena laleke par mbe katalele ngala siama bari nya molti muslime ya molti sabaru molti ni sabarta sabar ko le sakiye
ni kata sentane ti altala se ku yitila sentane bemba aso yitila isa katanya wonye me bona bulu awa mo do je kirin tengul je sentane men bulu katta beta bulay ko hakko beta bulay ko sa te hakko beta bulay ko mbe alfa ba men to ko fo kan na kumolu konola bi se mo holu kamele fanga tawhido lu be beta tinya isi je be hari bi kalila isen na alfa isi kalina alfa wala alala kalidinte hari hi kali alala ni mi kalin na mo bawul la itali la kalido fanga manta ima ilala foni hi kali mo bawula mo bawul men hi siye mo beke ke islanta alala nya mo bawul men hi siye mo me beke ni bi kalila ni ko en ko wallahi ibeta dan no ibeta tan minonna ete bi wodoro bi bi hari ko konni ala isa afa konni karsa ou bien karsa o ikali nala ikali babala hari ko konni ala man lawola c'est grave woy ku men dafa la barka se lawo to mo men man ala alala atahi tugu mo la mengi tugu alala wonte tanati wo mo normal leti bar mo ho hi tugu men ne fana ngi tugu wala e ha bunya e ha kuliya bara na fa ngabiji abe men fo dien ki kana ko ti ta ha ko ti c'est grave woto me men wala misilimo lien me men fo la bar ngi dien me men fo la sentano hamene mano yen ali silo ma falin ala hasagi ko me men fo la misilimo lien nin ku bulata bi men te sentano kuma tin kana fon ko ngoma ko ko fo nga sentani la bole to ante marcela bi marcel moto betatinya wonte marcel kambutu bol no me ko ratante la ki ko me ku men jana bulate be ben fo la bun ko no be be ben fo la habilo be mo men be bun ko no sentano ya lu la bi mbati be identifier mbati be malo woto mo sa ke mo ko la hanjan na hilo mo sa ki la hay halo ni kurata mo ko lo na butu ni wo hakila satra wo hibula sentanto satra wallahi ifangal moti woto alin hananar na ho le dénoncer hananar na hafo misilimo lu beye han bulo du ni hombulu hakki kilinti hafo jahango beye jahanga fo ninke beye mo meni balu masilan nay dalu la babalu la bembalu la e telefanga manke bemba wuluti manka mo ko ti manka la imanka kedi la face la luti ibo lu be fo kam monna ala ko ite lu projet do le bi te lu la ni ma dembende ya wo ko lu la ame benno e so lu fo le don ala ko ha mouvement do le moti wo ça marche plus voilà donc mo kana de masilango la albe menna al silan alanya ala silal bari hakulu nya ala silal musu hakulu nya ala silal dingale hakulu nya halu konton bari nya la misilime yala famaji ko contrôle khafalien ko siboni ala ma fasaro ni nyala siboni ala ma fasaro ni nyala siboni ala ma fasaro ni nyala almu sentano ni sentano mo ko la korila almu sentano mo ko la korila ha fo bun kono li mbasura tawla wala ma bun kono ni da be conflit nyinto bun kono mo ho negatif lu mbatay be identifier mbati malo bun kono mo ho lu fanga beta lombi la mo ho negatif lu momenti fo ni mengi bangama alla mo ho negatif lu men joti ibe kule ke kalula mem beta sabu jahu ya bula alla bun kono lu ma ibe kule ke kam membe ke kam maguwa membi kay bata la la bun kono lu kan woto les balles est dans votre camp atel men mo ko positif luti bal la kala mo ho yinu fana ma fo ala habu alayhi nani publiquement ma fo ala habu alayhi do ya publiquement mo ho me do ya wonya surtout na be tane to bar mo ho yinu al kana barage boynya mo ho yinu al kani kala représentante mo ho yinu al kana jama ko modi budula al kana jama ko modi budula ali eskili alihi écarté alla kolu nyato nalibi kila ala da saha jonse na kila nyin na si jonse na kuma to ya lula ala ko kuma hakke positif ta ala ko kuma na fota nyame mo hol ha ko fote ngalon tenne bari bata wuli tugu wo mo ho na la ho bla ki bata wuli tugu
mo jahanga bun wuli kilimbe kerimbi siti wuli kilimbe kerimbi bulu be nyhon fa hamori ila bun kono la kum majigo so bo fu sito ne amuli ne ameni se wuli habara sila ida mate ma wo bun kono asi abun wono wuli kilinti bi wala nim bun kono fula bun kono saba ko jahanga bun wuli kilintema ko itere mi la bun kono songo suma mi la habilo songo suma mi la sati songo suma etelle be korila mais bun kame kono to ou bien bun keme sago o jahangol be continuer la le bulo dun nañ hon bulo o jahangol be continuer la le sentane kelela ni sentane mokolu inte sembo sotola wala mo hajama be konton hamisid molu be konton ntende na mon al doho al din al kumutani ho Mustafa Sawane kuma man sonia ni ha mutanya me be de ko gidi keso ni ha fa ya beta kurata halala be nyantala satara beta kuma do fo jam même negatifuti na kumo ya da muto hala ba man wuluma bar na kumo ngala wulile ala ko ambition personnelle be men ni beta ke sate la fasoti parce que ambition personnelle le be dulla idée personnelle le be dulla bari beta ke ha kenna alfa balu na woli balu tohola ha kenna sate tohola parce que ku fusi ni hani wo basan ni mengi opposé ma e sa fo ko ben na alfa le konto ni mengi opposé ma e sa fo ki ben na sate le konto wala beta mo lusi wala beta misil mo lusi nte non carte butu wonte marché kam butu afo hansini ni mo wuli takku kala sate ko no sate la mo na fanga momenti sate la hero be mento même mes sentane créer parce que iwo mandi tela ou bien iteyen men ja kela wala man ka kela wala haken sayin ko yen ko so men so tata ja baba man so tata ja bimba man so tata wo fulama wo maningama wo kishima wo tomama wo kata ja hanga sate fusiti wo kata dunia sate fusiti iteni wo be hakidin sate wo to iman siati ja man siati je wala mo hafalen ko salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tendi al doho al dinge al kumata doho Mustafa Sawane hafalen ko salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alim bo waxti ko ta insha Allah